試合後の率直な感想を聞かせてください。Muito bem. Feliz pela vitória e mais feliz ainda em saber que eu vou voltar para fazer a segunda luta aqui. とてもいい気分です。勝てて嬉しく思っていますし、2回戦に進めて嬉しいです。ありがとうございます。今回対戦したスダリオ選手なんですが、実際に戦った印象というのを教えてください。Foi um oponente muito bom. Ele é um cara forte. Eu não lembro muito bem da luta, eu lembro de alguns momentos. Assim, mas foi muito bom, uma experiência boa. Ele me tornou um lutador melhor. いい選手だと思います。強い選手だとも思っています。ちょっと興奮していたので試合のことをよく覚えてないんですけれども、彼が自分をもっといい選手にしてくれたと思います。ありがとうございます。また今回、東京ドームという会場でしたが、リングから見た、東京ドームの景色いかがでしたでしょうか。Uma experiência maravilhosa, aquela abertura, me arrepiei todinho. Foi uma energia muito... Eu nunca senti nada parecido. É tipo surreal mesmo. 素晴らしい経験でした。特にオープニングセレモニーが本当に素晴らしくて興奮しましたし、今までに一度もこんなような景色は見たことがなかったので、とても素晴らしい経験ができました。ありがとうございます。また先ほどなんですが、リング上でベラトールのヘビー級王者のライアン・ベイダーさんが登壇しまして、このグランプリの優勝者とタイトルをかけて戦うということが発表されました。それを聞いた感想というのを教えてください。Muito bom. Eu já assisti a ele basicamente desde o início da trajetória dele, né? Então assim vai ser muito bom lutar com um cara como ele. Eu assisti ele na TV e tô tendo a oportunidade de subir, né, os degraus para enfrentá-lo. とてもいいと思います。彼の試合はいつもテレビで見ていましたし、そのような選手と対戦できるというのは自分のレベルをもう一つ上げてくれるいい機会になるので嬉しく思っています。ありがとうございます。そういったちょっと先の話も出ましたが、1回戦無事進むことができました。次の2回戦もありますが、どんな試合を見せたいか、どんな試合をしたいかも教えてください。Eu pretendo ser mais agressivo, explorar pouco mais a minha velocidade e machucar mais meus adversários. Então, eu sei o que eu tenho que fazer para melhorar e com certeza as minhas armadilhas vão funcionar da próxima luta. もっとアグレッシブにいきたいと思います。もっとスピードも上げて相手を絶対にもっと傷つけるような試合を見せたいです。今何が自分で改善しなきゃいけないポイントというのはすごくクリアに見えていますし、もっと次回の試合では自分が用意してきたことを出せるようにしたいと思います。わかりました。ありがとうございます。